أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم। सूरह आराफ की आयत 170-171 पढ़ी गई। और जो लोग खूब पकड़ रहे हैं किताब को और कायम रखते हैं नमाज को, बेशक हम ज़ाय न करेंगे सवाब नेकी वालों का। और जिस वक्त उठाया हमने पहाड़ उनके ऊपर मिसल साहिबान के और डरे कि वो उन पर गिरेगा, हमने कहा पकड़ो जो हमने तुमको दिया है ज़ोर से और याद रखो जो उसमें है ताकि तुम बचते रहो।